التسامح هو انك يلزمك تقبل الرأي الاخر اللي هو رأي ممكن ما يعجبكش، ما تقبله، وكي تحب تناقشوا برياض وتفهم علاش il faut accepter l'autre. La tolérance. Ben, je vais être très familier avec vous. Hein. La tolérance, c'est accepter les idées qu'on déteste, tout simplement. Voilà, c'est cohabiter avec des gens qui ne partagent pas le même point de vue que vous et qui propagent ou qui croient en des idées que vous détestez viscéralement. فكرة أنه نجم نعيش معاك حتى كان أنا مختلف عليك. Si l'autre n'est pas toi, on est à côté de la tolérance. خاطر سنة الحياة أن يكون الإنسان البشر مختلف في المجتمع. Aimer les gens avant même que de les connaître, c'est parce que quand vous les jugez, vous ne les aimez plus. Il n'y a pas de place dans les cœurs humains à la fois au jugement et à l'amour. C'est soit l'un, soit l'autre. بالفرنساوية tolérance, ça veut dire tolérer l'autre, ça veut dire accepter l'autre. يلزمها تكون أعمق من هكا لا نوسيون سوسيولوجيك اللي هي باهية لا نوسيون تاع التسامح، يلزمها تكون إذا كان باش نعطوها مقابل فرنسي la reconnaissance. La tolérance, c'est l'acceptation, à mon avis, d'abord de soi-même. Et à partir de soi-même, on accepte les autres. Et je pense que la question d'amour, par exemple, commence par soi-même. Celui qui ne s'aime pas lui-même n'est pas capable d'aimer les autres. زعما تتصور مجتمع عايش في الكبت عنده مش 23 مش 50 حياته كاملة عايش في الكبت معناها باش يكون متسامح. Il y a un problème de tolérance, bien sûr. Et les gens sont très inquiets. Parce que sur la scène politique, il y a malheureusement des partis d'intolérance. كل ما نلقاو مجتمع معناتها ثقافيا وحتى اقتصاديا ماهوش متقدم الا وتلقى فيه عدم التسامح هذا. معناها كاين ناتوريل الحكايه، كاين ريفلكس عباره معناها نمد يدي كي نقرب لوجهك انت تعمل هكايا، يعني يرفضوا كل ما هو مش كيفهم. Donc comme la liberté est un instinct humain, l'intolérance aussi est un instinct humain. Vous savez, au départ, nous sommes tous naturels. Et puis petit à petit, on se cultive. On devient civilisé. Et il y a un effort à faire pour devenir civilisé. ما يتنجمش فما باجيت ماجيك تردك انسان متسامح اليوم. قبول الآخر والاعتراف بالآخر ناقص ياسر في تونس، ناقص ياسر في مجتمعاتنا. Je pense qu'il y a quelques problèmes d'intolérance, surtout au niveau institutionnel. السبب نتاع مشاكل البلاد كلها واحد، هو واحد، الجهل. C'est aussi simple que ça. Vous avez un rôle immense à jouer, hein, comme tous les composants de la société civile. C'est un travail pour moi qui ne peut pas être dissocié de cette transition démocratique. الحوار لابد منه، لكن الحوار كيفاش باش تجيبه؟ احنا لازمنا نبثوا الدعوه اللي تمنا احنا اللي هي ممارسه الحريه واحترام الاخر في الفرق نتاعو. Tout le travail sur le terrain est une urgence. مي أي أكسيون من أي نوع اللي تقرب التونسي للتونسي تخلي التسامح يكبر. اليوم المواطن الفو كي ريت فكره جابوا لنا الماء وجابوا لنا الضوء وهو قال لك باش يقدوا لنا الكياس. نحن نعملوا كيما نحن اليوم خرجنا جبنا الحريه الشعب التونسي وجبنا هكا الكرامه، يجيب اي حاجه حشتحوا بها. بالنسبه لي il faut montrer avant tout les conséquences de l'intolérance. الصراع الفكري في القضية هذه عادة ما يؤدي للحرب الأهلية. إذا كان تجذر وإذا كان الحدود متاعه ولات حدود واضحة يوليك الوقت ذاك التناحر والتصادم بين الناس. Créer un espace de tolérance. Apprenez la tolérance. Exercez la tolérance. Parlez avec des gens qui ont exactement des idées inverses des vôtres. Et essayez de les comprendre, essayez de les accepter, essayez de les écouter. Et si vous les écoutez, vous allez trouver qu'ils ont finalement raison. Tout le monde a raison. Parce que tout le monde voit avec son filtre, avec son filtre culturel, son filtre psychologique, etc. Donc moi, c'est le premier conseil. Donc imbibez-vous de tolérance. Vous avez un très grand rôle à jouer pour
entre guillemets, conscientiser la société civile et que vous pouvez compter sur moi et que je suis de tout cœur avec vous. Je souhaite bonne chance à Tunisie Tolérance. رانا احنا الكل معاكم وراهو الكفاح نتاعكم انتوما هو يهم المجتمع الكل التونسي. الأعضاء تونس سامح قال لهم طردوا فارس بالحسن. خاطروا فاشل ياسر معناها في الأسئلة نتاعهم. Vous ne vous laissez pas décourager par les obstacles parce qu'il va y en avoir. وإن شاء الله تكملوا في اللوت نتاعكم حتى شلين نوصلوا نجموا نحكيوا على كيما حكينا على تونس مثال نتاع كرامة وحرية ومثال نتاع تضامن نوصلوا زادا نحكيوا على تونس اللي هي مثال نتاع تسامح. Et on n'en est pas très loin معناها. Quand on aime, on ne trahit pas. Et moi, je crois que vous aimez la Tunisie, donc bon courage. Plus on est heureux, plus on réussit, plus on est tolérant. بالنسبة لتونيزي توليرانس نقولها bon vent, bonne tolérance, soyons tolérants les uns avec les autres et en principe قلت ربي من فما كان الخير. هذايا الباب اللي باش ندخلوا منه لبرشا بقايا حلوين. اي بون شانس. كل انسان متعرف الانسان ديما يمشي حتى ولو يطيح ياثر يطيح يعاود يقف باش يعاود يقدم القدام.